امینا کچکه 23 سالیه ji bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê ye. Wînha jî li bajarê Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê dimîne. Nexweşiyek di gurçkê wê de heye, pêwîstiya wê her heftiyekê bişuştinê heye. Rewşa wê ya tendurustî gelek xirab e. 5 سالان سوري و5 سال بون الفاداري دشوم ودكتور جي دبي علاجاتنا بغير ششتنا هاري ضغطي من اخذ دوت كافي بينجون دوت كافي بينجون از جهوز خوافاتكم تحمل لكم احيانا ساعات اقدمني ازفاتكم يعني ودمجي اسحاف دارم لانه من بيكون جاتي خو كامل ناكريه از اسحاف دارم يعني از خوازم قرشكي من يا زرع بكن يا الفاداري به يا دولي دروابه المهم حلك جمرو دينا المهم از خوازم حالك جو حالي خلاص ايش اشتني قرشكم اني سي خاطري دور موته هێوی ئۆمیدên ئەمینا هەنە لێ مخابن ئەv nexweşî bûye rêgir ku wan hêviyên xwe bicihibîne. Bavê Emîna jî bang li aliyên peywendîdar dike ku bi lez alîkariya wan bike. Kişkeka min berî 10,000 û diyan da wefat kir. Em dixwazin ba ciwanî bû 2006 da em dabîne xwe Umar Mutehide ew dikin. Dixwazin yardîma me bikin ji bo keşka me belkî ilaca bikin. يا ضربة يا بدري تخازن على جبهة جبو لأنه غسيل كله يجي برشتنا إني سي جلسان غسل لكي نزول بس المنظمات طلب ذكر الأمم المتحدة أم طلب ذكر جبو بيك كشكي داخل ضربة يا داخل ضربة يا البر جبو علاجي يا بقير فقط يعني فيها تختوري ويا دبير برق زور قرانا والله حكم ماجي تنك أم بقير يعني ما هي دوري نود حظوظ صار حظوظ تكلفي ما هي خوات دوريبتي والله حمودي عاد ما يشتعبونه عم برنكون وكري جا صار ما قرانا وكركي منو وخيزاني مجي يعني أزخنكم خايش بكم عم حلقت خوزن منظماتهم الأمم المتحدة جا حكومات إقليمية بركي حلق جمار ديني يوم ما دخل ضربة يا حلق جمار ديني نخوشیا کو امینا را سری وی هاتیه خوشکاوی بریان هاجی به همان نخوشی هاتبو جبر کیم گهدانه جیان خوش دزدا گلک نمونه مینا امینا هنه و لگوری مالباتین وان نخوشان کو تو آلی به هوا روان و نهاتنه و هر روزک کو آلی کاری درنگ دمینه ایشو آزارین وان بهتر دبن هل از میمو آرک هولیر